ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонед. Дар студия Қурбонзода. 31 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ вориди шаҳри Тянҷини ҷумҳурии мардумии Чин шуданд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. 31 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ вориди шаҳри Тянҷини ҷумҳурии мардумии Чин шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Тянҷин президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро намояндагони воломақоми ҷумҳурии мардумии Чин гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. ба ифтихори меҳмони олиқадр майдони фурудгоҳ бо парчамҳои давлатӣ оро ёфта қаровули фахрӣ саф ороста буд. зимни ин сафар сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрии санони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай ва дигар чорабиниҳои байналмилалӣ иштирок намуда як қатор мулоқотҳои дуҷониба анҷом медиҳанд. 31 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Тянҷини ҷумҳурии мардумии Чин дар маросими истиқболи роҳбарони ҳайатҳои иштироккунанда дар чорабиниҳои ҳамоиши созмони ҳамкории Шанхай иштирок намуданд. раиси ҷумҳурии мардумии Чин муҳтарам Си Ҷинпин дар маркази байналмилалии Мейцзян сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро истиқбол гирифтанд ва сипас аксгирии якҷояи роҳбарони ҳайатҳо ва барномаи консертӣ баргузор шуд. Якуми сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи ҳамоиши созмони ҳамкории Шанхай дар шаҳри Тянҷини ҷумҳурии мардумии Чин бо сарвазири ҷумҳурии Ҳиндустон Нарендра Моди суҳбати самимӣ анҷом доданд. зимнан доир ба густариши робитаҳои сиёсӣ, тиҷоратию иқтисодӣ ва фарҳангию башарӣ табодули афкор сурат гирифт. сарони ҳарду давлат аз раванди рушди муносибатҳои гуногун ҷанбаи Тоҷикистону Ҳиндустон изҳори қаноат намуданд. 1 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Тянҷин дар ҷаласаи созмони ҳамкории Шанхай иштирок ва суханронӣ намуданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи ин тадбири сатҳи баланд бо роҳбарони як қатор давлатҳо ва ташкилотҳои бо нуфузи сатҳи ҷаҳонӣ мулоқот намуданд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. 1 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Тянҷин дар ҷаласаи созмони ҳамкории Шанхай иштирок ва суханронӣ намуданд. сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳбари кишвари мизбони Чин муҳтарам Си Ҷинпин барои дар сатҳи баланд ташкил намудани ҳамоиш ва меҳмоннавозии самимӣ изҳори сипос намуданд. роҳбари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нақши созмони ҳамкории Шанхайро дар рушди ҳамкории кишварҳои аъзо назаррас арзёбӣ карда густариши минбаъдаи муколамаи сиёсӣ боэътимодро дар роҳи расидан ба ҳадафҳои созанда зарур шумурданд. мо рушди ҳамкорӣ дар самтҳои афзалиятноки иқтисод аз ҷумла нақлиёт ва транзит, энергетика, саноат, кишоварзӣ, инноватсия ва рақамисозиро муҳим мешуморем, иброз доштанд президенти кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. сарвари давлати мо дар бораи тадбирҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти рушди инфрасохтори нақлиётӣ ва аз худкунии иқтидори гидроэнергетикии кишвар андешаронӣ намуданд. имкониятҳои Тоҷикистон барои ҷалби сармоя ба рушди саноат, таъсиси корхонаҳои муосири коркарди захираҳои канданиҳои фоиданок ва бахши агросаноатӣ
معرفی کرده شد. رهبر دولت با در نظر داشت امکانات‌های محیط طبیعی تاجیکستان اشتراکداران همایش را به همکاری گسترده در ساحه سیاحی به خصوص سیاحی اکولوژی، کوهنوردی و طبابتی دعوت نمودند. ضمن تحلیل وضع تامین امنیت منطقوی، همکاری کشورهای اعضای سازمان در مبارزه مشترک با تروریسم، اکستریمیسم، سپاراتیسم و رادیکالیسم در همه ظهورات آن، اینچنین با تهدیدهای کیبری، گردش غیرقانونی مواد مخدر و دیگر نمودهای فعالیت جنایتکاری فراملی ضرور شمرده شد. تاکید گردید که سازشنامه‌ها اید به تأسیس مرکز ضد مخدراتی سازمان همکاری شانگهای و مرکز اونیورسالی مبارزه با خطرها و تهدیدهای امنیتی کشورهای اعضای سازمان همکاری شانگهای که امروز به امضا رسید، دورنمای نو را برای همکاری دولت‌ها در سمت‌های ذکر شده باز می نماید. پیشوای ملت از رهبران کشورهای اعضای سازمان همکاری شانگهای در رابطه با دستگیری از قرار شورای سران دولت‌های اعضا جهت تأسیس مرکز ضد مخدراتی سازمان در دوشنبه اظهار سپاس نمودند. گفته شد که با مقصد گسترش همکاری بسیار جانبه در مبارزه با تروریسم و منبع‌های مبلغ‌گذاری آن با تشبث تاجیکستان و دستگیری سازمان ملل متحد روند دوشنبه اوید به مبارزه با تروریسم فعالانه پیش برده می شود. پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان بار دیگر موقع استوار و تغییرناپذیر تاجیکستان را در سمت حل وضع مرکب در شرق نزدیک و دیگر کشورهای جنگ زده تاکید نمودند. سرور دولت ما اظهار داشتند که مذاکرات و مکالمه راه یگانه حل همه بحران‌ها و نزاع‌ها می‌باشند. در بخش فرهنگ، تقویت همکاری فرهنگی و بشردوستانه با لایحه‌های نو تعلیمی و اجتماعی امر مهم دانسته شد. در این ضمن از شریکان دعوت کرده شد که در فورم جوانان کشورهای سازمان همکاری شانگهای که سال آینده در تاجیکستان برگزار می‌گردد اشتراک نمایند. رهبر دولت محترم امامعلی رحمان از تشبث‌های جهانی کشور ما از جمله در سمت حل مشکلات مربوط به آب آشامیدنی و حفظ پریخ‌ها یادآور شده. تاکید نمودند که تاجیکستان زیاده از 20 سال است که مسائل جهانی مربوط به ذخیره‌های آبی، اقلیم و رشد استوار را پیش میبرد. از جمله میدان‌های بین‌المللی روند آب دوشنبه و روند دوشنبه اید به حفظ پریخ‌ها را رشد می‌دهد. پیشبرد تشبث تاجیکستان اید به قبول قطعنامه مخصوص مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره اعلان 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده، ادامه تدبیرهای بشردوستانه کشور ما نامیده شد. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان ضرورت همیاری زیچ کشورهای عائله سازمان همکاری شانگهای، سازمان ملل متحد، تشکیلات‌های شریک منطقوی و دیگر جانب‌های منفعت‌دار را تاکید نمودند. از همراه شدن جمهوری خلقی دموکراتی لائوس به صفت 15مین شریک مکالمه سازمان استقبال کرده شد. در انجام جلسه 15 سند نو همکاری از جمله سازشنامه اید به تأسیس مرکز ضد مخدراتی سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه به امضا رسید. 1 سپتامبر در شهر تیانجین پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در حاشیه جلسه شورای سران دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای با پرزیدنت بانک آسیایی سرمایه‌گذاری‌های انفراساختاری جین لیتسیون ملاقات نمودند. پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان سهم بانک را در رشد انفراساختار استوار و تحکیم همپیوندی کشورهای منطقه نمایان نامیدند. تاکید گردید که بانک در تطبیق 4 لایحه سرمایه‌گذاری در تاجیکستان به مبلغ عمومی بیش از 430 میلیون دلار اشتراک دارد. از جمله در ساختمان نیروگاه راغون و پل بزرگ ماشینگردی درازیش 920 متر در ناحیه نورآباد. در این ضمن بانک تصمیم گرفته است که مبلغ‌گذاری خود را به نیروگاه راغون به مقدار 500 میلیون دلار آمریکایی رساند. جانب‌ها امکانات وسیع همکاری در سمت انرژتیک سبز از جمله ساختمان و نوسازی نیروگاه‌های برقی گوناگون اقتدار و استفاده دادن دستگاه‌های آفتابی و بادی را محاکمه نمودند. دستگیری مالیوی بانک برای تطبیق لایحه‌ها در سمت اداره‌کنی ذخیره‌های آب، کاهش دادن خطر سیل و یخ و جلب تکنولوژی‌های معاصر نظارت و مانیتورینگ ضرور شمرده شد. با تقویت همگرایی نقلیاتی، رشد انفراساختار آن و نوسازی نظام‌های کمونالی نیز توجه زیاد ظاهر گردید. همکاری برای جلب سرمایه خصوصی، رشد شکل‌های اینواسیونی مبلغ‌گذاری و اصول‌های نو مالیوی از سمت‌های آینده‌دار رابطه‌ها نامیده شد.
یکم سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر تیانجین در جلسه سازمان همکاری شانگهای پلوس در موضوع تطبیق بسیار جانبه تامین امنیت منطقوی و مساعدت به رشد استوار اشتراک و سخنرانی نمودند. رهبر دولت ما محترم امامعلی رحمان بار دیگر به رهبریت کشور میزبان برای تشکیل سطح بلند چاره‌بینی و در دایره سازمان فراهم آوردن امکان خوبی بررسی مسائل همکاری اظهار سپاس نمودند. محترم امامعلی رحمان آید بر نقش سازمان همکاری شانگهای در رشد همکاری گوناگون جنبه اندیشه‌رانی کرده توجه رهبران کشورها و نمایندگان والامقام سازمان‌های اشتراکدار همایش را به مسائل مبرم و حل مشکلات گلوبالی جلب نمودند. با توجه اشتراکداران جلسه سازمان همکاری شانگهای پلوس تدبیرهای تا امروز انجام داده تاجیکستان در ساحه‌های افضلیتناک نقلیات، گیدروانرژیتیک، صنعت و دیگر سمت‌ها رسانده شد. دعوت کرده شد که بر ضد تهدید و خطرهای جهان معاصر همکاری مشترک تقویت داده شود. رهبر دولت ما محترم امامعلی رحمان همچنین از تشبس‌های جهانی تاجیکستان از جمله در سمت حل مشکلات وابسته به آب آشامیدنی و حفظ پریخ‌ها یادآور شده همه کشورها و سازمان و نهادهای منطقوی و جهانی علاقمند را به همکاری ثمره‌بخش دعوت کردند. یکم ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت فدراسیای روسیه ولادیمیر پوتین برگزار گردید. ضمن صحبت جانبها مسائل مبرم مناسبت‌های دو جانبه را بررسی نموده دایر به نتیجه‌های همایش سازمان همکاری شانگهای تبادل افکار نمودند. مسائل علاهیده روزنامه بین المللی و منطقوی نیز مورد توجه قرار گرفت. همچنین مسائل وابسته به همایش‌های در پیش ایستاده سطح عالی بررسی شد. یکم سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر تیانجین جمهوری مردمی چین با رئیس جمهوری اسلامی ایران مسعود پزشکیان ملاقات نمودند. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان در آغاز صحبت از تمایل افزاینده تماس و ملاقات در سطح‌های عالی و بلند اظهار قناعت نمودند. جانب‌ها به گسترش روابط اقتصادی و تجارتی، همکاری در ساحه‌های انرژتیک، حمل و نقل بین المللی، علم و فناوری‌ها، کشاورزی، تندرستی و دیگر بخش‌های برای هر دو جانب منفعت‌آور توجه زیاد ظاهر نمودند. از لغو روابط میان تاجیکستان و ایران که در پیشبرد همکاری در ساحه‌های گردشگری، تجارت، نقلیات، فرهنگ و طب نقش نظررس گذاشته است استقبال کرده شد. اطراف وضع کنونی مرکب و نااستوار و پیشگویی نشونده در خاورمیانه تبادل افکار صورت گرفت. به تحکیم همکاری در دایره نهادهای بین المللی و منطقوی نیز توجه زیاد ظاهر گردید. در این رابطه با کشور دوست برای جانبداری از تشبس تاجیکستان برای تأسیس مرکز ضد مخدراتی سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه اظهار سپاس کرده شد. در روز دانش و درس صلح یکم سپتامبر در مؤسسه‌های تحصیلات همگانی پایتخت نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه پیام تبریکات رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی را به مناسبت روز دانش رسانیدند. گزارش در این خصوص. رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه پیام تبریکاتی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با مناسبت روز دانش را به هیئت 84 نفره آموزگاران و 2000 خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14 نزد سرریاست معارف شهر دوشنبه رسانیدند. تأکید گردید که رشد ساحه‌های گوناگون اقتصاد ملی و دیگر جنبه‌های حیات جامعه به رواج علم و فرهنگ و دانش و تکنولوژی‌های پیشرفته معاصر
غیرامکان است. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон пайваста зимни мулоқотҳояшон бо кормандони соҳаи маориф ва дигар намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ таъкид менамоянд, ки дар сиёсати иҷтимоии кишвар соҳаи илму маориф ҳамчун яке аз самтҳои калидӣ боқӣ мондаа ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои рушди он тамоми имкониятҳои худро истифода мебарад ва маблағгузории соҳаро ҳамасола ба таври назаррас афзоиш медиҳад. масъулини сарраёсати маорифи шаҳри душанбе низ паёми табрикотии раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалиро ба аҳли омӯзгорон ва хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 6 ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе низ расонида таъкид намуданд, ки таълиму тарбия омили асосии пешрафти миллат буда дастгирии ҳаматарафаи соҳаи маориф аз самтҳои муҳимтарини сиёсати давлат маҳсуб меёбад. иттилоъ дода шуд, ки дар баробари ҳазорон дустурияки дигари кишвар имрӯз дар ин муассисаи таълимӣ 471 кӯдак нахустин бор қадам ба мактаб гузошта саҳифаи тозаи ҳаёти худро боз намуданд. намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе табрикоти раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалиро дар робита ба рӯзи дониш ва оғози соли нави таҳсил ба 1140 нафар хонанда ва 54 нафар омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 шаҳри душанбе низ расониданд. таъкид гардид, ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз рӯзҳои нахустини соҳибистиқлолӣ ба масъалаи рушду ташаккул додани илму маориф, муҳайё кардани шароити навини таълим дар муассисаҳои таълимии ҳамаи зинаҳои таҳсилот аҳамияти махсус медиҳад. тадбирҳои амалигардида ба тарбия ва камолоти маънавии насли наврас мусоидат карда ба ҷавонону наврасон имкони васеъ аз худ кардани донишҳои замонавӣ, забонҳои хориҷӣ, техникаву технологияи мутобиқ ба талаботи замони имрӯзаро фароҳам меорад. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 8 бо омодагии ҳамаҷониба ба рӯзи дониш чорабинии идона баргузор гардид. паёми табрикотии раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ба муносибати рӯзи дониш аз ҷониби намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе расонида шуд. таъкид гардид, ки дониш калиди пешрафти ҷомеа ва ояндаи равшани ҳар як миллат аст. рӯзи дониш на танҳо оғози соли нави таҳсил, балки ҷашни маърифат, фарҳанг ва ҳамбастагии ҷомеа ба хотири оянда мебошад. паёми табрикотии раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ба муносибати рӯзи донишро намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ба ҳайати омӯзгорон, хонандагон ва волидайни муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 11 ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе расониданд. бо байнобат гирифтани имконоти мавҷуда дар муассисаҳои таълимӣ хонандагонро бештар ба омӯзиши илмҳои замонавӣ ҷалб намуданд. ба хонандагон таҳсили пурмаҳсул ва ба омӯзгорону устодон нерӯи тозаро таманно намуданд. рӯзи дониш ва оғози соли нави таҳсил дар замони соҳибистиқлолӣ ба яке аз рӯйдодҳои муҳими ҳаёти маънавии ҷомеа табдил ёфтааст. имсол рӯзи дониш ва оғози соли нави таҳсил ба 167 нафар дустуряконе, ки дар ин муассисаи таълимӣ бори аввал ба остонаи мактаб қадам диҳоданд, бештар хушоянд буд. сулҳро бо калимаи хуб, бо рафтори инсондӯстона, бо эҳтироми калон ба хурд ва муҳаббати волидон ба фарзандон дар рӯзи аввали таҳсил 105 нафар омӯзгори ин муассисаи таълимӣ ба 2330 нафар хонанда бори дигар таъкид намуданд. паёми табрикотии раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ба муносибати рӯзи донишро намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ба ҳайати омӯзгорон ва хонандагони гимназия ба номи асадулло ғуломови шаҳри душанбе низ расониданд. иброз гардид, ки дар ҷумҳурии тоҷикистон барои беҳтар намудани вазъи соҳаи маориф, баландбардоштани сатҳи зиндагии омӯзгорон ва боло бурдани мақоми омӯзгор дар ҷомеа тадбирҳои мушаххас ва судманд амалӣ мегарданд. имрӯзҳо бо дастгирии ҳукумати мамлакат соҳаи маориф рушд намуда, сатҳу сифати таълим беҳтар гардида истодааст. бахшида ба оғози соли нави таҳсил дар муассисаи давлатии таълимии гимназияи назди донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода низ чорабинии идона баргузор гардид. зикр гардид, ки оғози соли нави таҳсил ибтидои марҳилаи навини омӯзиш ва дастёбӣ ба комёбиҳои наву тоза мебошад. аз ин рӯ хонандагонро зарур аст, ки бо истифода аз шароиту имконоти мавҷуда пайи омӯзиши илму дониш шуда, ҳамчун мутахассиси соҳибкасб дар рушду тараққии ҷомеа нақши созгор гузоранд. برنامه اخبار به انجام میرسد. سلامت باشید.